मिल गई खुशी, राह हूँ मैं तेरी, रूह है तू मेरी, ढूंढते तेरे निशान मिल गई खुदी। तू जो मिला लो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, मुश्किल सही आसान हुई मंजिल, क्योंकि तू ফলো করলে না তাকে আমি ऐसे काम करता रहूं। ভিডিওটা দারুণ ছিল, কারণ অসহায় মানুষদেরকে সাহায্য করা এক অন্যরকম অনুভূতি, বুঝলা ভাই? তো জাস্ট পেজটা ফলো করো, লাইক করো, ভিডিওটা শেয়ার করে দাও।